La pace è l'amore. 和平就是没什么冲突吧。Я не могу говорить об этом спокойно. Je dirais que c'est un truc un peu utopiste pour moi. 就是双方都能得到自己需要的和想要。Para mí la paz es priorizar el diálogo y la educación. আমার মতে শান্তি হচ্ছে ফ্যামিলি। Peace is like getting to live together. Pace è il benessere proprio. 和平对于我来说就是，平淡一点的生活。Pace per me è un sintomo di speranza. Sarebbe il paradiso, diciamo, ecco, ciò che uno vorrebbe, che ci vorrebbe nella vita quotidiana anche. 和平是跟利益挂钩的，非常有危机感，不断向外界获取的资源，不断向外界获取利益。 Qualsiasi cosa mi faccia star bene per me è pace, a patto che non danneggi qualcun altro. До сих пор для меня это одно из самых страшных событий в моей жизни, которое, к сожалению, до сих пор не закончилось. No matter where you're from, who you are, or what you do in life, as long as you can treat each other with respect, that's peace. You get me? আমি এখানে কাজ করতেছি, এটা আমার দোকান, আমার ব্যবসা, এটাই আমার কাছে মনে হয় যে এটাই আমার শান্তি। Mais je dirais que c'est un monde où, par exemple, la paix, où on est dans un monde où tout le monde s'entend. Mais c'est utopiste encore une fois, parce que j'aimerais bien que ça arrive, mais qui sait? Bon, comme on dit. 肯定会啊。比如说有冲突以后，物价就高了，回国的机票就贵了，房租、水电跟着涨。 L'influenza della pace sì, perché se non c'è pace non dico che ci sia guerra, però non c'è neanche tranquillità, stabilità, ci può essere anche la fame, non c'è il benessere anche interiore, ecco, non solo il benessere economico. Bah oui, je pense que oui. Chose dont on ne devrait même pas se battre, enfin qui devrait être logique en fait aujourd'hui. Et c'est vrai que ça peut m'énerver parfois. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, mais je pense qu'il faut continuer à se battre pour avoir cette paix. Для меня жить в мире – это самое главное. Я сейчас очень понимаю, какая граница лежит между мирной жизнью и жизнью военной. Во время войны ты можешь быть убит любую минуту. Yo nací en Costa Rica y es un país donde no hay ejército, entonces yo no logro entender al 100% la guerra y para mí la paz es un privilegio que no cualquier país se puede permitir al elegir si quiere o no guerra. К этому нельзя привыкнуть. Моих близких родственников, моих просто знакомых. Для меня это огромнейшее горе, которая всегда внутри меня. Quando penso alla pace penso a una pace più personale, soggettiva, piuttosto che una pace globale. Mi frena dall'avere atteggiamenti egoisti nei confronti delle persone e vendicativi, quindi mi fa essere razionale. So for you to have a peaceful life, you just have to just take it slow, take it easy, and then focus on your lane. That's all.